Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Joe Biden mengumumkan langkah pembatasan imigrasi baru di perbatasan Amerika dan Meksiko menjelang KTT Amerika Utara dengan pemimpin Meksiko dan Kanada. Tapi analis memperingatkan, fokus pada isu perbatasan bisa mengalihkan perhatian dari isu penting lainnya antara ketiga negara. Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan bertemu dengan Presiden Meksiko López Obrador dalam KTT Amerika Utara di Mexico City. KTT ini dibayangi gelombang migran yang masuk ke AS lewat perbatasan selatan antara AS dengan Meksiko. Pekan sebelumnya, Biden umumkan pemerintahnya akan segera memperketat aturan bagi imigran dari Kuba, Haiti, dan Nicaragua yang masuk Amerika lewat jalur darat ini. Do not just show up at the border. Stay where you are and apply legally from there. Starting today, if you don't apply through the legal process, you will not be eligible for this new parole program. Let me reiterate. You need a lawful sponsor in the United States of America. Analis khawatir, isu perbatasan akan mengalihkan perhatian KTT dari sektor penting lain, seperti perdagangan, kebudayaan, dan lingkungan. What should happen and what can happen are probably two separate things. I think all three leaders are going to be looking at this summit through a domestic lens and trying to make progress on the issues that affect them domestically in the United States. That's clearly migration. Isu imigrasi diduga analis akan jadi pengalihan Meksiko dari isu pelik lain seperti perdagangan narkoba, kemunduran demokrasi, dan pertikaian dengan AS terkait kebijakan energi. The fact that migration has such a political impact in the electorate of the United States that President López Obrador is using that as a way to force the Biden administration to turn a blind eye in many of these other abuses. Tak ketinggalan, pertemuan yang populer disebut sebagai KTT Three Amigos ini akan membahas turnamen Piala Dunia 2026 di mana ketiga negara akan jadi tuan rumah bersama. Demikian laporan VOA. Beralih ke studi Universitas Georgetown pada tahun 2022 yang menunjukkan meditasi rutin dan kegiatan sejenis bisa mengurangi depresi dan kecemasan secara signifikan. Dalam menyambut tahun baru ini, warga Amerika juga semakin terbuka untuk mencoba metode menjaga kesehatan mental terbaru, termasuk lewat terapi bunyi-bunyian. Menggunakan suara khas mangkuk yang sering disebut mangkuk bernyanyi karena menenangkan, juga dentuman gong dan genderang. Ken Best di Los Angeles, negara bagian California, mengajak para peserta kelas untuk relaksasi. There are a lot of people today, because of the pandemic, everything else that we've been going through, have had such difficulty dealing with the stressors in their life and causing anxiety and brain fog, and so they can't think clearly. And we find that the sound baths really help them focus, gain back that collective thought that they're trying to get to, and also relieve their anxiety at the same time. Sound therapy, terapi menggunakan bunyi-bunyian, kini digadang menjadi tren baru kesehatan untuk 2023 bersamaan kegiatan lain seperti meditasi dan yoga. Because a lot of people, they don't stop and they just keep going and living life day to day and giving yourself time to actually reflect and allowing yourself to surface all the struggles that you are going. I find that the sound energy that happens through you makes me feel very grounded and centered, and kind of like anything that will come at me in life, I am ready to face it and very focused. Metode serupa digunakan di Artha Yoga and Wellness Sanctuary di West Hollywood, California. Pretty much we're bringing a lot of the old ancient healing remedies to the modern world. Peralatan yang digunakan beragam, mulai genderang suku asli Amerika hingga mangkuk bernyanyi asal Tibet. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga Amerika di Tucson, Arizona, Dennis Matchler, yang bersama istrinya membangun Bali House sebagai bagian dari kecintaan mereka terhadap Indonesia. Bali House menawarkan alternatif penginapan bagi warga yang ingin merasakan atmosfer bernuansa Bali di Amerika Serikat. Selamat datang di Bali House. So let me show you around the Bali House then. Actually, first, this is the living room.
Di hamparan gurun Tucson, Arizona, ada oase bernuansa Bali. Pada tahun 1994, Dennis mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Saat itu, ia adalah seorang guru sejarah dunia. In 1998, I decided I wanted to start my own business. So I left teaching and I just went right into the import business. And then I started doing all the designing for this and I realized, oh, I guess I can do this. So it was a lot of fun. Di lahan seluas 85 meter persegi yang di belakang rumah utama mereka, Dennis bersama sang istri, Juana, memamerkan berbagai koleksi kesenian dan memorabilia dari Indonesia. Kecintaannya akan kesenian Indonesia membuatnya ingin berbagi dengan berbagai tamu dari penjuru Amerika. A place like the Bali House is going to attract people who have a very serious interest in other cultures. Tak mudah untuk membawa dan merawat kerajinan dari iklim tropis ke iklim gurun seperti Arizona. In terms of the woodworking and things, because of the extreme climate here, I'm always having to recarve things, repaint things, and we just finished doing a lot of work here recently. Dennis dan Juana juga mendirikan beragam bisnis kecil yang dikelola warga di Pulau Bali. Most of these businesses I end up giving away because I see that they need the money more than I do, but I get the joy of getting to know them and they invite me into their homes and villages. Kreativitas keduanya memadu-madankan budaya dari berbagai daerah di Indonesia membuat The Bali House terus berkembang. Dari Tucson, Arizona, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.